जिंदाबाद जय आदिवासी जय आदिवासी जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद itu boleh pernah bukti hasil. Family ke mana, luar, sekarang ini mau ke mana? Aku tuh jangan aku anak ekspek dengan kalau hidup mas, maka kita sangat pilih niaga guna. Jangan tu ke agundar atau pun boleh ke mana jatuh petau kete. Jangan di jangan tu bodoh kok kenapa bolong kenapa. Wah jadi motor mana dia jadi kasar mana, itu niel. Awak kami itu bodoh. Itu কিছু করা তো হচ্ছে না তো চলালে কনসেপ্ট যে ওখানে ওটা দেখে দিয়ে দিয়ে নতুন কথা হবে তাই না সেটাতে পরিমাণ কথা ললমান করা হবে না কেন চলাবো তো বলে না বলনা আবো কিছু বলি আমি করতে খাবো না ওরা তো দুটো খাও তো আর যাহাই কো নিতম নয়া রিপোর্ট করতে আপনি হো যাহা তিনি গল্প সেটা কারণে ওড়ে আলে হো আবো আদর ভবিষ্যৎ তো ভুল গেল ওনা করতে Abo jumpa ko yung implement at berarti din ako pag-implement lagi ko ako anak ko resti ako tapi ini amen do naman edi sarhaw in sosta se nabo sanam ko onka jo hi dokar abor bol jahan ke jahar ge edi ako sa अन्याय अत्याचार हुआ abo to dunia dul lagi मात्र do sanam ko sarhaw ar disam holo sarhaw ko ate abo na kami horare wala kana gola lagi ade desa आदिवासी एकता जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद जय आदिवासी जय आदिवासी अरे सारा वोट पिटिशन को बोलवा करना Halo pe, bro ada Kelar tabal itu entry aga entry deh. Disiplin maintain na kona sena. Ore padai lagti kana, jaha bo ne kana salam koge. Abo salam koge tu sana putri, ol putri ha bon heja kana. Ore tikko kana le apne kana ka salam koge. Salam ke no khati. ठीक है Bayako. उन्हें जरवा कतन भवन होगा
आदिवासी एकता मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता मोर्चा जिंदाबाद आदिवासी एकता आदिवासी एकता मोर्चा जीत कर आदिवासी एकता मोर्चा जीत कर आदिवासी मोर्चा जिंदाबाद 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 आदिवासी जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता मोर्चा जिंदाबाद आदिवासी मोर्चा जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता मोर्चा
আদিবাসী একতা জিন্দাবাদ ময়ূরভঞ্জ আদিবাসী একতা জিন্দাবাদ ময়ূরভঞ্জ আদিবাসী একতা জিন্দাবাদ ढाका खड़ लिया ফাঁকানো তবে স্টেট কোন ফাঁকানো स्टेट कोन फाँकानो गया उनको समर्थन चेयरमैन महोदय रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट राम मुर्मू बाबू जी घोषणा से समाज के हिजुआ और लेकिन अपनी टिकट चलाया मुक्ति हासा
মুক্তি হাসা মুক্তিনামের খোলা জানালে থাকে দেখেন আমরা বিচার করি কিন্তু আমরা কি করে বলতে পারছি না মুক্তি হাসা থেকে